This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of 5 Plus Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Continúa el pelea contra COVID-19 después de un año. Cuenta también el magactivo caso de COVID na ciudad. Oficina de Turismo tapidi cooperación contra entrada de la enfermedad na ciudad. Mag-establecimiento de negocio debe seguir con el curfew. Cerrado el Maga de Público Station of the Cross esta Semana Santa. Este porción taliba con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias o de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, pueblo de Zamboanga, y Sinoning Antonio. Aquí el detalles del Maga Noticias. Para un año ya desde principio impone el ciudad con Maga health protocols relatado na COVID-19, incluido el lockdown. Pero un año después, continúa pa siempre pelea el ciudad con la enfermedad del COVID-19. Esa historia de Marifita Mayo. Cita acorda Marzo 20, año 2020, cuando pone bajo na Enhanced Community Quarantine o ECQ con el ciudad de Zamboanga por causa na amenazo del COVID-19. Y del sábado, Marzo 20, un año yata confronta el ciudad de Zamboanga con el COVID-19 pandemic. El alcalde Maria Isabel Climaco Salazar ya habla, hindi fácil y bien mucho mga desafío ya confronta el entero ciudad con el un año pandemia. Last Saturday, March 20, marked the first year since Zamboanga City was placed under an enhanced community quarantine or ECQ to help contain the transmission of the virus that causes COVID-19. Executive Order 553 series of 2020 formalized the imposition of the ECQ in the city following the World Health Organization's declaration of the COVID pandemic. It stretched until May 15, 2020, the period when we have to put up the severe health and community protocols. From the ECQ, we transitioned to varying degrees of stringency. From May 16 to June 30, we were under GCQ, and then we switched to MGCQ from July 1 to 15. Due to the surging cases, we reverted back to the GCQ from July 16 to August 15. And finally, we went back to MGCQ from August 16 to the present. Our journey with the pandemic has been very difficult and demanding, and it has brought challenges and yet opportunities. Pero asugun con el alcalde, después el un año, continúa siempre felia el gobierno local y entero ciudad con esta pandemia. Asugun con el alcalde, por causa na cooperación del todo, hinay-hinay abaha el caso de activo COVID na ciudad. A year after the declaration of the pandemic, the end of the coronavirus is not yet in sight. Because of our decisive actions and relentless efforts, we have trimmed down the cases below 100. Pero a mediante con este y habla el alcalde, hindi siempre debe estar campante el entero pueblo, siendo talipa siempre el amenazo del COVID-19. Asugun con el alcalde, él continúa a implementar el gobierno local con el mga protocols contra COVID estrictamente. Ahora, según mas debe hacer prioridad el gobierno local con la implementación de este mga protocols y debe también seguir el mga vivientes siendo fuera con el COVID-19, tali también el amenazo del mga nuevo strain de este. The more we have to be rigid and uncompromising in the enforcement of safety and health protocols to avoid a new surge of infections daily. Initial vaccines are being deployed and rollout has begun for medical and health frontliners as well as those in the barangays. And as this happened, a rapid spike in new cases in reported Metro Manila and other parts of the country and even in other parts of the globe.
The little sacrifices that we have done since March last year should be continued to prevent the situation from happening in the city. Our strict compliance to COVID protocols must remain as our highest priority. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Y aginda también na 50 el número del mag-activo caso de COVID na ciudad de Zamboanga este magatiempo. Si Albert Luna tiene este report. Yaman lampas sa también 50 el active case de la ciudad de Zamboanga este magatiempo. Na reciente update na data tracker de la ciudad del marzo 21 data tiene a según aumento 4 active case para de la ciudad y ahora 53 otra vez el caso. El recovered talia ahora na 4,017 mientras el COVID-19 deaths está pijo na 191. Cita acorda un año ya pasa del marzo 24, 2020. Ya po naman record el primer caso na ciudad de Zamboanga alin na barrio del Sinunok. Aquel tiempo con miedo mga vivientes sige con el mga reglamentos hasta legal el tiempo. Yaman lockdown también con el entero ciudad. Na data también del DUH na semihante dia tabla que tiene también aumento 9 caso. El ya registra para del ciudad de Zamboanga. 2 también na ciudad de Isabela. Alto pa siyempre el active cases del Zamboanga del Sur con 80 este tiempo. 59 na Zamboanga del Norte. 51 na siyudad de Zamboanga, 45 na Zamboanga Sibugay, 4 na siyudad de Isabela, 239 ahora el active case na rehiyon. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Sa PDL City Tourism Office con el cooperación del mga vivientes na ciudad para prevenir el entrada del nuevo strain del COVID-19. Si Marifita Mayo tiene ese report. Siguiendo con la noticia que tiene 2 casos de nuevo strain de COVID ya registra na Central Visayas, yaman de acuerdo al City Tourism Officer Sarita Sebastian con mga inbound travelers o aquellos magataviaja para aquí na syudad para cumplir con el mga requerimientos, especialmente el RT-PCR test negative result. Según con Sebastian, el continúa implementar el gobierno local con este mga requerimientos estrictamente para prevenir puede entrar na syudad este mga nuevo strain de COVID. Realistically, it's a bit scary, but then it boils down to all of us to be responsible. We need to observe the health and safety protocol in Zamboanga City, and for our inbound travelers, all they have to do is to follow the requirements that need be complied. Según con Sebastian, mayoría tiene problema el mga pasahero ta entra na syudad pasando na aeropuerto lokal por causa ka hindi kompleto LDE lang mga requerimientos. Yabla si Sebastian kaya informa ya el gobierno lokal na mga airline companies que tiene viaje aquí na syudad acerca el mga requerimientos que debe cumplir el mga pasajeros para pwede sila entra aquí na syudad. Actualmente, ya tiene yung junta con el mga operations officers del airlines, specialmente del AirAsia, Philippine Airlines, and Cebu Pacific. Ya dale también kami kanila kopya, el mga travel guides, and remind kami kanila el mga diferente requerimiento. Actualmente, según con el cuantos mga access di ato na different travel airlines, el tiene problema porque el los demás tabla apor, pero falta di la requerimiento. So, you know, it goes back to you. Si tú tan travel, okay, suponiendo un apor tú, make sure you have the needed requirements like the travel authority or travel order from your office that you represent, and of course, your company ID. That's it. Kay cuando investiga kita, ese tarek naman el mga airline. They tell us, Sarita, that they are apor, but they cannot present any requirement at all. So, amo sa el yakida sitwasyon. Mientras tanto, iabla si Sebastian, hindi lang el magataviaja para aquí na syudad, el debe seguir con el mga protocols contra COVID. Debe también según continua observa con este, mas que aquellos taquilang na syudad, para ver continua está protegido de ila cuerpo y entero familia contra el COVID. Let us be responsible enough. Let us help each other. Let us be together in this journey to fight COVID-19. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Se acorda el City Tourism Officer Sarita Sebastian Hernandez con mga restaurants y bar na syudad para sige con el hora de curfew. Asigun ko Sarita,
Deve 15 minutos antes del curfew, seraya magadueño con di el establecimiento para ver, puede volver di ilang mag-empleado y customers antes pa alcanza kanila el curfew na kalsada. Yabla si Hernandez, el cosa ahora ta sucede amo tataranta volve mag-empleado del cuantos mag-establecimiento para ver hindi kanila alcanza el curfew na kalsada, itakuy kanila el otoridad. Konel diaton mga different restaurants and bars. Por favor, tiyan kita curfew. Sisigi-sige lang, 15 minuto antes del curfew, manda kita bolbe konel diaton mga kompoblanos para ver hindi man tarantahan na kamino, hindi man banggaan si tan motor man sila, kay nukere kuy kanila na curfew. El alcalde Maria Isabel Climaco Salazar ya dirigi para serah mga Station of the Cross este Semana Santa como naabong-abong por causa na COVID pandemic. Asigun con el alcalde, ya manunta el gobierno local na Archdiocese of Zamboanga e discuti con este asunto. Todo sigun mag-actividades tiene que hacer na Cuaresma el concentral conducta na mag-iglesia, siguiendo con minimum health protocols contra COVID. Mientras tanto, ya habla el alcalde que na Jueves Santo, Abril 1, el move con el curfew para na alas 11 del noche hasta las 4 del madrugada. El gobierno local yan junta con el Archdiocese of Zamboanga, con Father Jeff Taib and Father Louis, and we have decided in coordination with the Archdiocese that all public way of the cross stations will be closed in this time of the pandemic. Those activities will be focused solely in the churches for the religious activities. El siguiente na mga noticias. Desgustado el director del mga polis na región con el polis quien envuelto daw na robo. Mga na otoridad a investiga con el mga kriminal na región. Basta kada pa caliente el tiempo por causa ta entraya el tiempo soles a según na pag-asa. Departamento de Agricultura tamandag con el mga sembrador, sembra mga gulay, aquel sutable na klima. Abo saya muerto na operasyon na tawi-tawi. Este y otro mga notisya después de cuantos mag-abiso. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! Let our faith in God triumph over the pandemic. En calor del gobierno local de Ciudad de Zamboanga, muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Pearl morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl morning.
Ice Made by Shasha, the first and original homemade ice cream in Zamboanga City, with different kinds of creamy, tasteful, and delightful flavored ice cream. They're located at Estrada Street, Tetuan. For more details, check out the Facebook page, Ice Made by Shasha. Come dine or have your favorite ice cream delivered. Come try our homemade ice cream, milk tea, burritos, and sandwiches. Values-oriented, well-rounded students. Windsor-less now senior high ready, located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education, Windsor is a friendly school. Your key to success. I am proud to be Windsorians. Hooray! They're proud to be Windsorians. Yeah! Now you can be Windsorians. They can now be Windsorians. Visit us now. Windsor International College now accepts senior high and college enrollees, located at Tomas Laudio Street, fronting RCBC Bank, with telephone number 955-5811, or you may call or text at 0917-770-6938. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Desgustado el director regional del Police Regional Office 9 después alegadamente queda envuelto na robo un miembro del police na Zamboanga City Police Office. Es el report ni Albert Luna. Bien desgustado el Regional Director del Police Regional Office 9, Brigadier General Ronaldo Ilagan, con 5 mga pulis kinalgumente que envuelto na un insidente de robo alina Ayala. Personalmente, él llaman de inicia con el entrapment operation para arresta incluido con el jefe del Ayala Police Station, Major Orlin Leyte. Sigun kun Ilagan, si ele lang DCD, el manda dayon eleman dismiss na serbisyo kun este mga pulis. Ito ay nag-ugat sa isang reklamo na isang kababayan na matapos nilang pasukin yung bahay nang walang dalang warrant of arrest o search warrant at pinalalabas na by-bus drug bust operation. Sigun kuneli, debe lang sa panaserbisyo este klase de mga pulis kita dali mal nombre na di ila organisasyon. Yung hepe nila ay sasampahan natin ng criminal na kaso na robbery extortion. At may kakaharapin din silang mga administrative cases na depende yan sa kung anong lalaman. Pero sigurado, mapapailan sila ng admin case dahil may atas sa akin si General Sinas na tapusin within 60 days yung summary proceedings dito sa mga polis na ito. Unang-una, talagang padidismiss ko itong mga taong ito dahil patuloy yung kampanya natin sa illegal na droga tapos gagawa sila ng kalokohan. Ay, ito pa naman ang atas ng ating Pangulong Duterte. So talagang kung ako masusunod, sa lalo't madaling panahon ay i-dismiss ko na itong mga pulis na. Abiso del General, que no debe tener miedo mga vivientes abisa este klase del mga malakto del otoridad. Abisa sigun kanila o konele para pwede insigilas dali aksyon. Huwag po kayong matakot na magsumbong sa ating kapulisan upang ang inyong mga reklamo ay kagad na maaksyonan ng pamanuan ng Police Regional Office 9. Este día tiene que man inquesta con Major Leyte na korte para enfrentar el cargo kriminal kaya planta konele. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Samanda ahora investiga el Police Regional Office 9 con el posible conexión del mga soldado
kanya pwede aresta ta vende mga alto calibre armas de fuego na Zamboanga, Sibugay. Na entrevista por medio del telepono con Brigadier General Ronaldo Ilagan, ele habla que ta sospecha sila que posible este mga armas el vende na mga private armed groups del mga politiko na cercanos probinsya. Sigun ko Ilagan, grande pa siyempre problema este mga private armed group na Region 9 que tausa mga politiko para na diila kandidatura. Mientras tanto, esperanzao que da más caliente el tiempo por causa ta entre según el tiempo de secas o soles, así na pag-asa. Si Marites Espartero tiene este report. Esperanza según que mas queda pa caliente el tiempo por causa ta entraya el dry season base no forecast del pag-asa. El calor ta experiencia según este mga tiempo amo el efecto del tail end of a frontal system na Southern Luzon. No ay asegun tipon que tamira el pag-asa na diila weather system. Asegun kun Alan Jailani, taman monitor ya sila aura con el entrada del El Niño kay El La Niña segun poco-poco ta diritiya. Aumento pa di inclan kay el ciudad de Zamboanga un peninsula, onde quiere decir incirculao de agua que ta aumenta el mas con el calor. Aviso pa di inclan con el mga vivientes que debe con cuidado si ta sale afuera, kay el temperatura ta subi-kisubi y peligro man heat stroke. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Departamento de Agricultura ta anima con mga siembra mga gulay akel sutable na klima. Otra vez tabira si Marites Espartero para este report. El Departamento de Agricultura el continúa con el programa Plant, donde el continúa el agencia dale mga semilla y mga planting materials para poder pa aumenta con el producción del mga sembrador maskin pa asegun ta entraya el caliente klima. Asegun pa con ARD del DA Ferdinand Gamorot, siendo ta entraya el secas, ta dale asegun el DA con mga sembrador, mga sembra que hindi fuerte chupa agua. We'll continue to sustain el implementasyon del plant program. Meaning LDA to continue to provide seeds and planting materials para man-expand kita dating production. At the same time, subi el income del diaton farmers despite el diaton mga difficulties ara. Sabi naman kita ta continue lang siyempre el pandemya, so tiene poco dificultad, pero tablagan kita el production del mga komida continue lang siyempre. So, as I've said, plant program, tadali kita akil mga seeds na lesser lang requirement del agua. So we're looking at watermelon, mung bean, and peanut. Si Gamorot ya abla, kay tiempo de secas, el distribuía el agencia, junto na City Agriculture, mga semilla kaya kumprabaho na dila programa, el se llama High Valued Commercial Crops Program. Relative to the distribution of the seeds. So in time for the summer. Además, siya abla si Gamorot, kay tiene posibilidad el subi mga presyo de gulay, siendo escogido lang asegun mga gulay que sutable na caliente klima. Tiene asegun el DA el planting calendar, donde ta puede sila man identifica si cosa el propio siembra que puede siembra. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Muerto el dos mag-aalegaw Abu Sayyaf na mas reciente operasyon del militar na probinsya de Tawi-Tawi. Según con el commander del Western Mindanao Command, Lieutenant General Corleto Vinduan, que esta operación ya viene después que hace sila apas con dos magasigidores de Apo Mike que niya escapa na di ila operasyon del Domingo. Con ese dos Abu Sayyaf ya puede según columbra na barangay Calupag Island donde el personajes del 2nd Marine Brigade ya conduci kanila el operasyon. Este grupo el quien según tagara del mas temprano con mga Indonesian national Kenya que da biktima de kidnapping del pasado año. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Paz de Dios y abrazo de Nuestra Señora la Virgen del Pilar y San José a todos. Assalamu alaikum. Junto con el gobierno local, el City Health and Department of Health, we would like to appeal to everyone to be informed about our vaccination campaign in the city.
The city government has took initiative by putting up a budget of 200 million as our initial offering to help Zamboangueños get vaccinated and help the national government. We have been informed by Secretary Galvez and ASEC Romeo Ong that the city government of Zamboanga, particularly the city, will be a priority area for vaccination. Let us be informed and be aware of our COVID vaccine plans and to ensure herd immunity and the safety and welfare of everyone. It is very difficult to navigate in this time of the pandemic, and we will not go back to a normal that we used to have, but a new normal. It involves wearing of masks, wearing also of our own face shields when in public, but being vaccinated is an added boost. The earlier we do it, by proper information, we will be able to get back to a new normal so that we will be able to help families survive and be resilient with the grace of God from the COVID pandemic. I would like to urge you all, querido compoblanos, to please subscribe, participate, be informed, and be aware so that these vaccination programs will indeed reach your doors and benefit you and your loved ones. This is indeed a tall order, but I ask for your support. Let us vaccinate ourselves so that we will be able to remain safe and healthy for family, for God, country, and Zamboanga City. Muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo, all for 259 pesos. Lagi tayong, minsan nagfe-Facebook, siyempre napapagod yung mata natin. Mula noong gumamit ako ng iBerry, kahit na gumamit ako ng matagal sa Facebook, hindi na namumula mula nung gumamit ako ng iBerry. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namumuhay ng sakit. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin, nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Let our faith in God triumph over the pandemic. En calor del gobierno local de Ciudad de Zamboanga, muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidil Diaz, hindi yo ase usik kanon o arroz. Responsable yo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Pearl Morning. Pearl? Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong pearl fanatic. Bukas ulit.
give in to Dunkin'. Pearl morning. Pareho ka ba kang Kuya Dodo? Kayod sa trabaho, aron mo kita para sa pamilya. Bisan sa balay, bana og amahan ang performance. Naningkamot yun ko kay pobre. Pero ang akong panglawas, wala na ko pasagi nga luyahon sa sakit. Kaabag na ko ang Talan Herbs Capsule. Ang Talan Herbs may malunggay, may vitamins ug minerals, makatabang paglikay sa mga viruses. Goto Cola, may folic acid, makataba para alerto ang memorya. Ang palaya, iron ug calcium, makatabang sa normal blood pressure ug sugar. Mahalagang maalala, ang Talan Herbs ay hindi gamot, hindi dapat gamiting panggamot sa mga uri ng sakit. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. El oficial encargado del Housing and Land Management Division ya invita kung mga miyembros del urban poor na sitio Tondo, Barangay San Roque para mankwento acerca de la problema na lugar. Detalles sa report junto con Emil Tuman. Ya imbita al opisyal encargado del Housing and Land Management Division con el mga vivientes de alina urban poor na sitio Tondo na Barangay de San Roque para mankwento acerca de la problema na lugar. El Housing sa Rodrigo Pagutay Sidro, yaman meeting iya uwi con el problema del magata esta alina Tondo. Así kung Kap Edgardo Delgado del Barangay San Roque, tiene más o menos de 10 mga kasal ni Sita Bungka y otro 10 el ay pasa el mga kamino, si ay konstruiha con el Ignacio Co Homeowners Incorporated alina di ila lugar. Siguro kami rayo, poco lang man, siguro siguro na mga 20 houses, pero hindi abla totally. Akal tiyaned, mga medya metro lang, tiyaned, mga 1/4 metro lang, yatupa na kamino. So, siguro akal mga totally na kamino kayo, siguro siguro alcanza na 10. El mga vivientes no quiere sale ali onde sila taesta, kaya tarde daw sila ali, ialia sila en granda itiatene pamilya. Klaro, mas disente. Ang sa amin lang, sir, gusto namin ng patas na pamamaraan. Ang sa amin, bakit may replacement nagaganap? Isa pa, 36 years na kami doon na kami pinanganak, hanggang nagtanda. Easy lang to remove. Saan ang hustisya doon, sir? Tapos naghingi na kami ng advice kay Ma'am Pimpin. Ang sabi, kung saan natamaan ng right of way. Pwede lang kaming umurong. Bakit ngayon? Wala na kaming lugar. Basta-basta na lang ba yung itapon yung bahay namin doon sa malayo? May ganun ba yun, sir? Asikun kung Kap Delgado, numasya sila espera kay Ayman demolish o bungka pa con el di ila mga kasa itsenman tamen lugar onde kanila ay kambya. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Yaman retrofitting ya con el edificio del Departamento de Agricultura, local na Petit Barracks, que tiene anchor de 300 metros cuadrados. El proyecto alcanza una cantidad de 48 millones de pesos. El sirvi como parking area el primer piso, mientras el 2 piso el sirvi como di la oficina. El construida según ay principia este primer cuarter del año y el acaba na otro año. Mientras tanto, una persona herida después con el tira el desconocido sospechado na apercalarían en antes madrugada. Si Emil Tuban tiene ese report. Iridol un persona después que atira con el desconocido sospechado alina apercalarian en ante madrugada. Takamina el enfrente del Ebenezer cuando atira con él el criminal. Ya conoce el polis con este víctima de tiro como si Gary Babano, residente de alina apercalarian. Ya tupalbala estaba na pusil del sospechado na pierna del víctima. Y aliba con este la ambulancia na hospital. Asigún con el polis, el sospechado escapa para alina malagutay y puede sila recobre con el un vacío de bala de calibre 45, un magazine y un destornillador y un reloj de pulso. El Sokay ayuda con el investigador del Police Station 8 na sinunog para hacer el de ila investigasyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Total de 45 mga senior citizen el quien testa ahora na elderly homes na talon-talon. Por causa con el pandemia dura según estos, no hay pwede experiencia mga outdoor activities kita dali kanila el DSWD. Antes según kada kwarter talyeva con mga senior citizen na mga beach para pwede refresca fresco aire. Pero por causa con este pandemia ya descansa el programa. Y para darle alegría con mga abuelo y abuela na center
Ya compra sigun 5 maga inflatable pool el agencia donde puede refrescar maga de edad y entretener di ila cuerpo. Mientras tanto, yaman banggaan el un SUV y un kuliglig na Governor Camins en Antesaga. Si Emil Tuban tiene este report. Yaman banggaan el un Isuzu D-Max y el kuliglig alina Governor Camins en Anteaga. Tako rin na igual direksyon este dos vehículo sale alina Santa Cruz para na Santa Maria y cuando liga aquí enfrente del centro pastoral ya puede mansangit el hierro del kuliglig na costado del D-Max y ya tiene este destrozo. Ya puede conocer el polis con el chuper del Isuzu D-Max como si Jeffrey Simpson y del kuliglig si Genete Peraren. No hay sila puede arreglar con el problema en el lugar. Por eso, ya llama sila con el investigador del tráfico para medir si quién gad el culpable kanila. Con el dos mga vehículo lilibal pulis para alina Police Station 11 na Governor Lim Avenue mientras ta continua pa el investigasyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Y ahora, para con la condición del tiempo, aquí si Albert Luna. Buenas noches, aquí al diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Península posible pa siempre experiencia el efecto del easterlies. Caliente durante el día pero ligat de noche, frío también. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna habla el tiempo sin descanso el cambio. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Tell me cuando. El pedido del Senado para hacer revisar con la composición del Interagency Task Force for COVID-19 debe considerar de serioso el Malacañang. Después de un año, en vez de resolver con el problema, más agrava pa la situación. Aunque sumido ya la entera nación con el préstamo para usar compra con el vacuna, hasta este tiempo solamente el donación de vacuna el na mano del gobierno. Gusto mga senador tabla que debe aumentar mga scientifico na IATF, mga doktor y mga miyembro sa sektor de negosyo. En vez de darle esta responsabilidad totalmente con mga antes oficiales del militar. Tiempo es para cambiar con el quien ta supervisa con el programa en vez de solamente buscar razón por qué ta falla kita con esta pelea contra con el COVID-19. Siguro debe el presidente realizar que aquellos alrededor de suyo hindi tadali con el verdad situación y debe abrir sus ojos con el verdadero realidad del pandemia. Ese cuento lang. Un poco de comentario aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el Maga Noticia para ese día. Muchas gracias, pueblo de Zamboanga. Hasta na mga siguiente noticias, aquí na Dateline Zamboanga. The magic of radio. Here we go. This is the
the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5.